पंजाब के दरियाओं में तुगयानी बरकरार। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब के बिफरे रेले हेड पंजनद पहुंच गए। दरियाए चनाब में तरीमू और हेड पंजनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। एक और बड़े आबी रेले का खदशा। आबी रेलों ने मजीद कई बस्तियां डुबो दी। हेड पंजनद की मुल्हिका बस्तियों में सैलाब दाखिल। ऊद शरीफ में 70 से ज्यादा मकानात दरिया बुर्द हो गए। दरिया चनाब के बूजो रेलों से रंगपुर और अलीपुर में कई बंद तबाह हो गए। पानी इतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। दरिया सतलुज में आरिफ वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, दर्जनों खानदान बेघर हो गए। बहावलपुर में दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने 200 से ज्यादा देहात सफाई हस्ती से मिटा डाले। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहिला वाला में दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासरा इलाकों में खैमा बस्तियां कायम कर दी गईं। सैलाब ज़दा इलाकों में बारिशों ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। सरगोधा में मूसलाधार बारिश, मजीद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कमालिया में तेज बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। आस पास पानी, लेकिन लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। नशेबी इलाकों के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लियाकतपुर में बारिश ने मेंशन बंद पर मुतासरीन की मजीद मुश्किल बढ़ा दी। खैमे और जानवरों का चारा न मिलने से शदीद परेशानी। मुल्तान के इलाके जलालाबाद के मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजर। मुतासरीन कहते हैं सैलाब सब कुछ बहा ले गया। मकान डूब गए, सामान बह गया, खाने को कुछ नहीं, फसलें बर्बाद हो गईं, सर पर छत रही, ना रहने को ठिकाना। हुकूमत की जानिब से उन्हें अब तक इमदाद नहीं मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कश्ती हादसे में जाम बहक 5 अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। वजीर आजम का कहना था मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर किया जाए। नकल मकानी करने वाले अफराद की बरवक्त और भरपूर इमदाद यकीनी बनाई जाए। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी 4 लाख क्यूसेक से बढ़ गया। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह कहते हैं 8 लाख क्यूसेक पानी से निमटने की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर तक गुड्डू बैराज पर सैलाब जोरों पर होगा। 3.25 लाख लोगों का इनखला हो चुका है। इंतजामिया और रेस्क्यू 1112 की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। सैलाब से मुतासर अजला में कैंप्स, अद्वियात और खुराक पहुंचाई जा रही है। बारिशों से निमटने की तैयारी अलहदा है। बारिशें हो रही हैं, लोग घरों से बाहर ना निकलें। सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शोरो का पंजनद बैराज का हंगामी दौरा। कमिश्नर बहावलपुर और पंजाब के आपाशी अमलदारों ने जाम खान शोरो को ब्रीफिंग दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 3,94,000 क्यूसेक हो गया। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर गुजरात से सैलाब के पानी की निकासी का ऑपरेशन जारी। मरीम नवाज के दौरे के बाद 5 शहरों से वासा की मशीनरी गुजरात पहुंचा दी गई। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, तंबल चौक से पानी निकाल दिया गया। मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर कर दिए गए। सोकला के मकीनों ने आज जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया था। इलाका मकीनों का कहना था 4 रोज से सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं, कोई मदद को नहीं आया। वजीर आला मरीम नवाज की पानी की निकासी पर तमाम इदारों, अफसरान और अमले को शाबाश कहा। सैलाब के बाद गुजरात और दीगर शहरों में निकासियाब और सीवरेज का जदीद निजाम लाएंगे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का इलाका खान बेला सैलाब में घिर गया। अहले इलाका ने इंतजामिया से मजीद कश्तियां देने की अपील कर दी। मुतासरीन का कहना है खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी हैं। सैलाब के बाद बारिश ने सूरत हाल मजीद मुश्किल बना दी। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए फौरी मजीद कश्तियां फराहम की जाएं। पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। जंग के दूर दराज इलाकों में बजरिया हेलीकॉप्टर राशन की फराहमी। तहसील 18 हजारी में कायम मेडिकल कैंप में तिब्बी इमदाद की फराहमी। डबकला से 75 अफराद और 16 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया।
عوام کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے پیپلز پارٹی نون لیگ ایک پیج پر ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں یہ وقت سیاست چمکانے کا نہیں، عوام کو مشکلات سے باہر نکالنے کا ہے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے والی جماعت سیلاب میں کہیں نظر نہیں آ رہی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں صوبے میں اس سے بڑا سیلاب کبھی نہیں دیکھا، نہ اتنا بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہوا۔ سیلاب سے پنجاب میں 42 لاکھ افراد متاثر، 56 جاں بحق ہوئے، 15 لاکھ ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان ہوا، 16 لاکھ مویشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، سپر ہائی وے کاٹور، گلشن حدید، گلستان جوہر اور گردنواں میں بادل برس پڑے۔ شہر کے دیگر علاقوں میں کالے بادل چھا گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں طوفانی بارش متوقع ہے۔ بارش برسانے والا سسٹم پورے کراچی میں اثر انداز ہوگا۔ حیدرآباد، میرپور خاص، عمرکوٹ، تھرپارکر، نوشہر اور فیروز میں بارش۔ این ڈی ایم اے نے سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ 65 کی جنگ میں فضائی حدود کی حفاظت کرنے والوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ پائلٹ آفیسر راشد منہاج شہید نشان حیدر کو پاک فضائیہ کا خراج عقیدت۔ ایئر چیف کی جانب سے راشد منہاج شہید کی قبر پر پھول رکھے گئے۔ کراچی میں پروقار تقریب، ایئر وائس مارشل عامر شہزاد کی قیادت میں پاک فضائیہ کے دستے نے سلامی دی۔ راشد منہاج شہید نے بے مثال ہمت و عزم سے وطن کی ناموس کا دفاع کیا۔ یوم فضائیہ 1965 کی جنگ میں شہداء اور غازیوں کے جذبے اور شجاعت کی روشن علامت ہے۔ پاک فضائیہ نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ صدر اور وزیر اعظم کا پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا پاک فضائیہ نے مارکہ حق بنیان مرصوص میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ یوم شہداء قربانی حوصلے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی علامت ہے۔ مارکہ حق بنیان مرصوص میں کامیابیاں ایئر فورس کی صلاحیت اور عزم کا ثبوت ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ہم اپنے شہداء کے مخلوص ہیں، ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان ایئر فورس تیزی سے بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال میں اپنے مشن پر پوری یکسوئی سے کاربند ہے۔ ایئر چیف نے کشمیری عوام سے بھی یکجہتی کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یوم فضائیہ ملک بھر کے تمام پی اے ایف بیسز پر عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ یوم دفاع شہداء پر پاک فضائیہ کا نیا نغمہ شاہین جاری کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی تعلق بن گیا ہے اور یہ بھارت کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ سابق امریکی جنرل مارک کیمیٹ کی برطانوی صحافی پیئرس مورگن کے پروگرام میں گفتگو، کہا صدر ٹرمپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے خوشگوار تعلقات بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہونے چاہیے۔ بھارتی غرور صدر ٹرمپ کے سامنے ظاہر ہو گیا، اسی وجہ سے ہم پاکستان کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ مارک کیمیٹ نے بھارت کی ٹرمپ کی دھمکی کے سامنے نہ جھکنے والی پوزیشن کو تکبر قرار دیا۔ بھارتی صحافی برکھا دت بھی شو میں موجود تھیں۔ انہوں نے ہندوستان ٹائمز میں مضمون میں بتایا بھارت اور امریکہ کے درمیان خلیج واضح ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے موبائل سمز کا ڈیٹا لیک ہونے کا نوٹس لے لیا۔ نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی نے کارروائی شروع کر دی۔ محسن نقوی کی ہدایت پر خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ انویسٹیگیشن ٹیم معاملے کی ہر پہلو سے تحقیقات کرے گی، 14 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ پشاور میں آٹا مافیا نے حدیں پار کر دی، 20 کلو تھیلا 1000 روپے مہنگا، 2400 روپے کا ہو گیا۔ ڈیلروں کا کہنا ہے منافع خوروں نے بڑے پیمانے پر کسانوں سے گندم خرید کر ذخیرہ کر لی۔ پنجاب میں گندم کی عدم دستیابی پر 800 سے زائد ملوں کو تالے لگا دیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے فلاور ملز مالکان نے 3000 روپے من گندم نہ ملنے پر ملوں میں پسائی اور سپلائی بند کر دی۔ کہتے ہیں چیف سیکرٹری نے یقین دہانی کرائی تھی لیکن گندم نہیں ملی۔
मजबूरन मिलें बंद करना पड़ी, स्टाफ को छुट्टी दे दी। रावलपिंडी में जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन, स्पेशल ब्रांच की महकमा लाइव स्टॉक के साथ मुश्तरका कार्रवाई। रवात के करीब फीड मिल पर छापा, गंदम का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। टीम को सपोर्ट करें, ये जीतेगी। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर इस कौमी टीम के हक में बोल पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल रज़ाक ने कहा, कौमी टीम को सपोर्ट की जरूरत है। उमर गुल ने कहा, एशिया कप जीतने के लिए बॉलिंग में बेहतरी लानी होगी। यूनिस खान ने कहा, उम्मीद है टीम शानदार परफॉर्मेंस देगी। कामरान अकमल ने इब्रार और सुफियान दोनों को मैदान में उतारने का मशवरा दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अफगान काउंसिल खाने आमद, डॉक्टर फारूक सत्तार भी हमरा। काउंसिल जनरल सैयद अब्दुल जब्बार और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध का अफगानिस्तान में जलजले से हलाकतों पर इजहार अफसोस, मुतासरीन से हमदर्दी और ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में पाक अफगान तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। इसराइल ने गजा में मजीद 67 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 6 अफराद फाकों से दम तोड़ गए। सऊदी चिल्ड्रन इदारे का कहना है कि गजा बच्चों के लिए खतरनाक हो चुका। औसतन हर घंटे एक फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। 2 साल से जारी जंग में अब तक 20,000 बच्चे शहीद हो चुके हैं। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रुक गई। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश तर्क कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने खबरदार किया था कि मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने का इकदाम मुआहिदा इब्राहिमी को खतरे में डाल सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गूगल पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से लगाए जाने वाले जुर्माने को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 2.95 बिलियन यूरो जुर्माना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि इम्तियाजी सलूक के जुमरे में आता है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि गूगल ने इश्तिहारी मसनूआत को गैर मुनसिफाना तौर पर तरजीह दी, जिससे हरीफ कंपनियों को नुकसान पहुंचा। गूगल के तर्जुमान का कहना है कंपनी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेनी फजाइया ने दावा किया है कि रूस ने 800 ड्रोन और 9 क्रूज मिसाइल से कीव को निशाना बनाया। हमले में 1 साल के बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हुए। ड्रोन हमले में काबीना की इमारत समेत दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के वजीर आजम का कहना है, जंग के दौरान पहली बार यूक्रेन की सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचा है। पोलैंड ने रूसी हमलों के बाद अपने जंगी तैयारे तैयार कर लिए। छह साल की फलस्तीनी बच्ची की दर्दनाक कहानी पर मबनी फिल्म ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लोगों के दिल दहला दिए। द वॉइस ऑफ हिंद रजब ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दूसरा इनाम अपने नाम किया। फिल्म की डायरेक्टर ने कहा, हिंद रजब की आवाज उस वक्त तक गूंजती रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। हिंद रजब को गुज़श्ता साल से होनी फौजियों ने गाड़ी पर फायरिंग करके शहीद कर दिया था। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का एजाज एएसपी शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी की फेलोशिप के लिए मुंतखब। एएसपी शहरबानो को एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप क्लास ऑफ 2025 के लिए मुंतखब किया गया। आईजी पंजाब के शहरबानो नकवी को मुबारकबाद, कहा एएसपी शहरबानो जैसी बासलाहियत अफसरान पुलिस का असासा है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल मुसलसल दूसरी बार आलमी नंबर 1 बेलारूस की एरिना सबालेंका ने जीत लिया। सबालेंका ने फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी अमेंडा को शिकस्त दी। फतह के साथ सबालेंका रवा साल पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खवातीन में शामिल हो गई। मेंस फाइनल में आज यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज का मुकाबला होगा। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का एजाज, एएसपी शहरबानो नकवी एशिया सोसाइटी की फेलोशिप के लिए मुंतखब। एएसपी शहरबानो को एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप क्लास 2025 के लिए मुंतखब किया गया है। आईजी पंजाब की शहरबानो नकवी को मुबारकबाद, कहा एएसपी शहरबानो जैसी बासलाहियत अफसरान पुलिस का असासा है।
کراچی کے علاقے بہادر آباد میں شہری نے 60 سال سے زائد پرانے درخت کٹوا دیے۔ اطلاع ملنے پر ٹریفک پولیس افسران نے درخت کاٹنے والے 3 مزدوروں کو حراست میں لے لیا۔ تینوں مزدور تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ ریہاڑی کے نواحی گاؤں میں کبڈی پلیئر ماکھا جٹ میچ کے دوران جاں بحق۔ یوم دفاع کے حوالے سے فلڈ لائٹ کبڈی ٹورنامنٹ جاری تھا۔ میچ کے دوران ماکھا جٹ اچانک زمین پر گرا، اسپتال منتقل کیا گیا مگر جاں بحق نہ ہو سکا۔ پاکستان رواں سال ایک اور ٹرائی سیریز کھیلے گا۔ پاکستان اور سری لنکا کا T20 سیریز کو ٹرائی سیریز میں تبدیل کرنے پر اتفاق، افغانستان بھی حصہ ہوگا۔ ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک پاکستان میں کھیلی جائے گی۔ میچز لاہور اور راولپنڈی میں ہوں گے۔ دورے میں سری لنکا ٹیم پاکستان سے 3 ون ڈے میچز بھی کھیلے گی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا ٹیزر جاری کر دیا۔ شاہین آفریدی نے کہا، ہم تاریخ بدلنے آئے ہیں۔ آغا سلمان بولے، گرین شرٹس ہار نہیں مانیں گے۔ ایشیا کپ منگل سے UAE میں شروع ہوگا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ عمان کے خلاف 12 ستمبر کو کھیلے گا۔ تمنا بھاٹیا سب کو ہی اچھی لگتی ہیں۔ کرکٹر عبدالرزاق بھارتی اداکارہ سے متعلق سوال پر ہنس پڑے۔ صحافی نے پوچھا، تمنا کیسی لگتی ہیں؟ عبدالرزاق بولے، وہ اچھی اداکارہ ہیں، سب کو ہی اچھی لگتی ہیں۔ ان سے 12 سال پہلے ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تھی، لوگ آج تک سوال کرتے ہیں۔ عبدالرزاق اور تمنا کی جیولری شاپ پر لی گئی تصویر اکثر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہے۔